الفيدرالية الدولية لداء السكري مع مؤسسة نوفورديسك نظمت ندوة صحفية للكشف عن أرقام مخيفة حول داء السكري في العالم والجزائر. عدد المصابين بداء السكري عبر أنحاء العالم بلغ 463 مليون مصاب. عدد المصابين بداء السكري في الجزائر بلغ 4 ملايين مصاب. تم تسجيل 4 ملايين فاصل 2 حالة وفاة نتيجة مضاعفات داء السكري. 10% من إجمالي تكاليف الصحة العالمية سنة 2019 خصصت للتكفل بمرض السكري. السيد فيصل أحدة رئيس جمعية مرضى السكري بالجزائر يتحدث عن معاناة المصابين بهذا الداء. قله الاطباء، انا نقول قله الاطباء. لماذا؟ كاين دي ميدسان اللي خرجوا ريتريت، كاين لي ميدسان ايزون كيتي لي زيتابليسمون سونتي، ما عاودوش ريكريتاو. علاش؟ الريكريتمون في الجزائر يلزم المينيستير دو سونتي باش تريكريتي ميدسان تاع لي بي اس بي، تاع لي ميزون ديابيتيك ولا. هذا خلى المريض يشوف الميدسان تاعو، ميدسان تريتون شاك 6 موا، كاين 9 موا، كاين لي عام. سما شاك تريماس يجي رونوبلي لوردونونس برك، يعطيها لاسيستون تاع الميدسان تريتون، هي تدخلها دير له اوردونونس يعاود ما يقلب له رجليه، ما يشوف له لي بيلون، ما يديمونديو له لي بيلون بور لا بروشان، يعني لا بروشان يعني السيونس. كيفيه تعويض الادويه. كاين ادويه اللي دخلت جديده كما نقولوا ادويه قديمه جديده، قديمه جدا لان من 2014 موجوده في الجزائر، ولكن لم يتم تعويضها في 2019. لهذا كنا نظلنا وتكلمنا مرارا على جال هذا الدواء يترومبوسا. علاش يترومبوسا؟ لانه عنده منافع وعنده ايجابيات بالنسبه للمصاب بداء السكري. السوق يلقى الفواكه غاليه، يلقى الخضروات غاليه، ماهيش على بورتي تو الموند. ما كاش لي صال دو سبور، ولا لقيت انا دي تيرا دو بروكسيميتي اللي راهم يتنداروا. صح نأيدوا هذه المهام، يعني لي صال هذوما حاجه مليحه. الناس راهي تجري وراهي دير سبور وراهي يعني تتعب باش يعني تنقص لا جليسيمي. يلزمنا دي كورس. نورمالمون المينيستير لا جيناس دي سبور هي عندها دور كبير بالتنسيق مع وزاره الصحه والسكان، يشوفوا يعني كيفيه حتى التعاون مع المينيسترات هذوما ولا لي زيتابليسمون. لا فما جيران ما كانش وين ندير سبور، لا فما جيران ما تقدرش تجري في الطريق. لهذا حنايا ماذا بينا دي صال شابوتي بار المينيستير دو لا جوناس دي سبور، شابوتي بار المينيستير دو لا سونتي. بعض الدراسات الطبية أفادت أن الأسباب التي ساعدت على انتشار داء السكري بهذه النسبة الرهيبة هي الزيادة في الوزن، وأن هناك العديد من الأشخاص يجهلون إصابتهم بهذا المرض. البروفيسور سامية زكري تقدم بعض النصائح المتعلقة بداء السكري. Les patients diabétiques. Je leur dis que la prise en charge du diabétique a énormément évolué, a changé, mais il faut que ce diabétique s'implique dans sa prise en charge. Il ne doit pas juste aller à son contrôle parce que cette maladie, c'est une maladie qui l'accompagne tous les jours et donc il doit s'impliquer dans sa prise en charge. Un prédiabète et je leur dis ne perdez pas espoir avec uniquement des règles hygiéno-diététiques et de l'activité physique, même une activité physique simple comme la marche. On leur demande pas d'aller courir tous dans les bois, même l'activité physique comme la marche peut leur retarder ou peut-être leur éviter un diabète. La population générale et dire quand ils ont un diabétique dans la famille, ça veut dire que eux aussi ils sont appelés à devenir diabétiques. Donc il faut changer les habitudes de vie de toute la famille et pas dire à ce diabétique tu dois pas manger ceci ou cela. Je ne dois plus m'approcher des boissons, des sodas, des boissons sucrées, que ce soit des sodas ou des jus de commerce, parce que c'est trop sucré et il faudrait peut-être qu'on change le comportement de toute la population. D'abord qu'un produit sucré n'étanche pas la soif, même si on montre dans les publicités que quand on a soif, on doit prendre par exemple du Coca-Cola. C'est absolument faux. Ce qui étanche la soif, c'est l'eau.
وسائل الإعلام أيضا معنية بالتحسيس لتفادي انتشار داء السكري. Les médias doivent nous aider dans ce domaine parce que le problème du diabète, de l'obésité et de toutes les maladies non transmissibles sont l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement l'affaire de spécialistes. وفي الختام تبقى الوقاية خير من العلاج، والمعدة بيت الداء، فإذا أحسننا اختيار أكلنا اجتنبنا الكثير من المشاكل الصحية.